काँग्रेस पार्टी आसा ती लुटमार पार्टी अशी म्हणटा. अरे प्रमोद सावंत तकलेन हल्ला. प्रमोद सावंताक रियलायज जाला की फोंड्या आमी हरता म्हणून हे सगळ्यो अश्यो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. तो फाटल्या दिसांनी तुमी पयलें आपूण तें हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता म्हणपालो, मागीर थंय स्मार्ट सिटी करता म्हणपालो, आनी आतां तो काँग्रेसीचेर उलयता. आतां ताका खबर ना की तो जेन्ना काँग्रेसीक पळय अटॅक करता तेन्ना आशिल्ले सगळे मंत्री आसता जाल्यार सायडीन बसता मगो. ताका विचार विश्वजीत राणे खंयचो, ताच्या सायडीन विश्वजीत राणे बसता, तो कोणचो मंत्री आशिल्लो तो ताका विचार. दिगंबर कामत ज्या ह्याच भारतीय जनता पार्टीन सांगले 35,000 कोटीचो स्कॅम केलो म्हणून मायनिंगाचो. फाटल्या दिसांनी ताजो राष्ट्रीय अध्यक्ष आयिल्लो नितीन नबीन, ताणें सांगिल्लें की 35,000 कोटीचो स्कॅम हे काँग्रेसीन केला म्हणून. तो दिगंबर कामत ताच्या सायडीन बसता. घोटाळेबाज म्हणून ताका तेन्ना ती प्रचार करताले. दुसरो मॉविन गुदिनो पॉवर स्कॅम, हे सगळ्यांक खबर आहा. मनोहर पर्रीकारान फायल केल्ली केस आज ते एकवीट जाले म्हणटले. सो म्हाका दिसता मुख्य तो प्रमोद सावंताची तकली हल्ल्या. तो कितें उलयता ताका खबर ना. ताणें खरें म्हणल्यार आज गोंयच्या परिस्थितीचेर उलोवपाक जाय की आज गोंयान कॅश फॉर जॉब जी लूट जाली, जो रियल स्कॅम जालो ताचेर तो उलयत ना, ते गेले अंडर द कार्पेट. ताच्या उपरांत आज गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंट जो आज क्रायसीस ऑफ मिसमॅनेजमेंट गोंयान जाला हाजेर उलय म्हूण सांग. जे आज गोंयान फोंड्याच वाठारांत ताका विचार, ताका लोकांनी सांगलां आसलें बेजीक फेसिलिटी थंय आसना. आज ताका 14 वर्सांनी वचून सांगचें पडलें की जे हॉस्पिटल आहा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता, कित्याक थंय फेसिलिटी ना. काँग्रेसीच्या टायमार बांदिल्लें हॉस्पिटल तें, काँग्रेसीच्या टायमार बांदिल्लें मार्केट कॉम्प्लेक्स तें. 14 वर्सां जालीं आनी तें कंप्लीट करूं ना. तिसरें, आज जर तर तूं डेव्हलपमेंट आनी डेट ट्रॅप जर पळयत आज गोंयचो, जाल्यार आज ऑलमोस्ट 35,000 कोटी रुपयाचें रीण करून दवरिल्लें आसा हाणें. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ते 35,000 कोटी पळय जो स्कॅम आशिल्लो पळय तो मातसो ओपन करची न्ही फायल आनी तांचेर घालचें मगो तांकां भितर. सो कितें आसता, इलेक्शन आयलें म्हणून कितें मायक हातीन मेळ्ळो म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही. म्हाका दिसता मनशान फॅक्टाचेर उलोवचें. आज गोंयान जी लूटमार चल्ल्या, ज्या प्रमाणे तुका दाखयलां परमिशन नासतना करोडाचो हांगा घोटाळा, फक्त इव्हेंट हे सरकार करता. मिराबाग तुवें पयलें 400 करोड रुपयाचो बंदारा बांदपाक सोदताले, जेन्ना लोक उठले तेन्ना कॅन्सल करचो पडलो. सो म्हाका दिसता करप्शनान बुडिल्ले ही आज भारतीय जनता पार्टी, हांचे कडेन आज कांयच उलोवपाक ना म्हणून तांकां काँग्रेसीची याद येता. गेल्ली 14 वर्सां हे पावरान आसा आनी आज आपल्या फेलियरांचेर उलोवपाक जाय न्ही काँग्रेसीचेर. वी कंडेम दॅट स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अँड म्हाका दिसता एवरी टायम आपल्या फेलियराक दुसऱ्यांक ब्लेम करप ही आज तांचो पॅटर्न जाल्लो आसा. तेंय बरें ताणें पंडीत जवाहरलाल नेहरूक लागून जाला म्हणून ना म्हणून, कित्याक तांकां संवय जाल्या तांचो प्रधानमंत्री आनी तोय तो कितें जालें की म्हणटा तें नेहरूक लागून हें जालें. आय एम थँकफूल की तो मे बी फाल्यां बीन म्हणत तो की फोंडा ID हॉस्पिटल नेहरूक लागून उरलें म्हणून पेंडींग. थंयचे आज तेणें सिवरेज लायन घातल्या पूण थंय आज STPचो प्लांट ना, तो म्हणटा नेहरूक लागून उरलो म्हणून. ही तांची मायंडसेट भारतीय जनता पार्टीची.